तुम्हारी याद कहाँ मर गई? बगैर तो मर जाइए, तुमने अपने आंखों के साथ मेरा नाम लिख दिया बगैर बगैर मर जाइए, अपनी माँ के साथ मेरा नाम इंसान करो बगैर बगैर मर जाइए, अपनी माँ बहन बेटी के साथ मेरा नाम लिखो और मेरा राशद बगैरत मर गई, अपनी माँ बहन बेटी के साथ मेरा नाम लिखते बगैर और मैंने तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया। आराम ज़्यादा ये बुरा काम ना करो, इंसान के बच्चे बनाओ मिर्जाटो ये गंदे काम ना करो मिर्जाटो, तुम्हारी माँ बहनों बेटियों की इज्जत मुझसे न होगा। मैंने किसी माँ के साथ तुम्हारी किसी माँ के साथ हम बिस्तरी नहीं की, तुम्हारी मरियम की माँ के साथ मैंने हम बिस्तरी नहीं की। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैंने मरियम की माँ के साथ हम बिस्तरी नहीं की। ये बगावत कौन मुझे बदनाम कर रही है, ये बगावत मरहई मुझे बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है, मैं कसम खाता हूँ मैंने मरियम की माँ के साथ बदकारी नहीं की। ये हराम ज़ादे मरहई मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये बगावत भी कौन है, ये बगावत भी कौन मुझे बदनाम कर रही है। उन बगावत मरहई में इतनी गैरत नहीं कि ये कहते हैं कि हरियाणा इसको गुनाह के साथ पैदा हो रहा है। हराम ज़ादे मरहई मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हो? मेरा पर इल्जाम ना लगाओ, मैंने तुम्हारी माँ के साथ ज़िना नहीं किया, अल्लाह की कसम नहीं किया। तुम झूठ बोलते हराम ज़ादो झूठ ना बोलो। मैंने मरियम की माँ के साथ ज़िना नहीं किया, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने ज़िना नहीं किया। तुम बगैरती पे उतरे हुए हो, हराम ज़ादगी कर रहे हो। पानी पी के शुरू हो गए, पानी पिए मुर्जाटे बगैर तो मर जाइए, मैंने तुम्हारी औरतों के साथ बदकारी नहीं की। बगैर मर जाइए, तुम बगैर की बात कर रहे हो। अल्लाह की कसम है, बगैर बगैरत कौन है? बगैर की बात कर रहे हैं। मैंने इनकी औरतों के साथ ये रोल नहीं किया, ये हराम ज़ादगी कर रहे हैं। मैं कसम कहता हूँ कि ये बगैरत कौन बगैर की बात कर रहा है। मेरी बगैरत कौन है और कह रही है कि हमारी माँ के साथ अमर ने ज़िना किया है। अल्लाह की कसम है, झूठ बोलते हैं मजाइए, झूठ ना बोलो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ ज़िना नहीं किया, अल्लाह की कसम नहीं किया। झूठ बोलते बगैरती से बाहर आ जाओ, मरजाइए बगैरती से बाहर आ जाओ, मैंने ये काम नहीं किया। और हराम ज़ादगी ना करो, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? हॉस्पिटल ले जाओ बेटा, हराम ज़ादगी वाले काम ना करो, मुझे बदनाम ना करो। मरजाई तो सारे मरजाई बगावत हो गए, हॉस्पिटल सारे मरजाइयों ने तुम्हारी सारे मरजाइयों ने निकाल दिया। काबिले रहम मलक तलतवान को फख्र से कहना कि बहुत अंकल शुक्रिया अंकल आपका, बेचारों को हॉस्पिटल आपके वसीले से मेरी लेके जाना बल्दियत के पड़ेगा। अंदर अमर नज़ीर का नाम आप जाके फख्र करना। बेचारों को अगला क्या नंबर हो आपका गया? है, अगला नंबर आपका है। आपकी बल्दियत के अंदर जब अमर नज़ीर का नाम लिखा जाएगा तो फिर जाके बड़े फख्र से कहना जाके लोगों को, और घर जाके अंकल बताना ठीक, कि हेलो मुबारक हो, अंकल, मुबारक हो, आप अमर मौजूद नज़ीर हैं? का नाम है अपनी बल्दियत में लिखवा के आ आमिर गया हूं। अंकल मौजूद हैं, कुछ हो तो अमर नहीं गया नज़ीर का आपको? नाम लिखवा के ना अपनी बल्दियत में फख्र महसूस करना, आवाज और तुम्हें बोल के डूब के बता मर रहे हैं, जाना ठीक चाहिए। है। लानती हो बगैर तो अपने माँ के साथ मेरा नाम ना लिखो, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। क्या हो आमिर नज़ीर साहब, बहुत परेशानी हो रही है, आपको क्या हो रहा है? भाई आप भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है, क्या बताएं? यूसुफी भाई आप गलत बात यूसुफी कर भाई? रहे हैं। यूसुफी भाई आप गलत बात कर यूसुफी रहे भाई, हैं। इनको गुस्सा इनका आ कोई रहा है हॉस्पिटल क्योंकि आप पता करो गलत यार, बात कर रहे हैं। कौन सा आप इनसे हॉस्पिटल बात पड़ता है? करें मिर्जा मसरूर साहब की जुबान में कि ये अपनी हालत बहन इनकी बेटियां खराब हो अमर गई नज़ीर को है पेश उन करते बेचारों हैं। की। आमिर नज़ीर अंकल फर्क की सिर्फ तबीयत इतना बहुत है कि खराब अमर है, नज़ीर स्प्रिंट नहीं मारने देता, बहुत बस बहुत मैं कुछ हालत भी खराब कहता हूँ है। डॉक्टर साहब, इनको डॉक्टर ये साहब इनको मतलब हॉस्पिटल इनका लेके ये जाना है कि ये पड़ेगा। अपनी माँ बहन बेटियां अमर नज़ीर को पेश करते हैं, मिर्जा मसरूर साहब की जुबान में बात करें। फर्क इतना ही है कि वो कहते हैं अमर नज़ीर तुम्हें स्प्रिंट नहीं चाहिए मारने कि तुम देता। अपना देखो थूक देखो इकट्ठा करके ना गालियां अपने कौन थूक दे के अंदर रहा डूब के है? मर जाओ कि ये जुमला जो लिखा हुआ है ना, देखो तुम ये लोगों खत्म की नबूवत के बल्दियत में नाम मुजाहिदों लिखा की जा रहा है ज़बान अमर देखो, नज़ीर का। तुम लोग ये डूब तुम्हारे के मर खत्म मतलब रहे ये हो। नबूवत के कहा है, मुजाहिदों उसका की मतलब ज़बान यही है देखो, आपके माशाअल्लाह लहजे में। कितने ये क्या वो नबी अपनी करीम माँ सल्लल्लाहु बहन अलैहि बेटियां वापस जुबान ये देखो कह अपने रहे हैं वो। करतूत ठीक है। देखो।
अपने करतूत देखो। चीखे तुम एक मुसलमान का नाम लिखवा रहे हो अपनी वसीयत के अंदर। चीखे तुम्हारी चीखे, हम तो गैरत हैं, भाइयों, हमें कुछ नहीं गैरत आती। चीखे हमने एंजॉय करना है कि हम हमारे मर्जी माँ बहन बेटियों को अमर नजीर से रिलेट कर रहे हैं, हमने गैरत नहीं खानी। चीखे जब आपका बस कर मेरे सालिया ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਜਾਓ बड़ा यार, फख्र महसूस कर रहा है, तो उसी तरह तेरी हालत वसीयत देखो नाम ना, नहीं बेचारे बेचारे मेरे नंबर तेरा है, मेरे अगला नंबर तेरा है। तू बड़ा मेरे फख्र महसूस करेगा, लोगों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਖਰ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਆਮੇ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਭੱਜ ਲੱਗੇ। ਗਏ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਪਿਓ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ, ਓਏ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੋ। ਬਗੈਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਬਗੈਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟਰੂਥ ਸਿਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਐਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦੋਏ ਭਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਤੇਰੇ ਦੋਏ ਭਰਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਟਰੂਥ ਸਿਕਰ ਬੇਟੇ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਬੇਟੇ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਨੇ? ਮੇਰੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਪਈ ਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਪਈ ਏ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਖੀ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਆ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੋਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਟਰੂਥ ਸਿਕਰ? ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਯਾਰ। ਤੋਬਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਟਰੂਥ ਸਿਕਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕੱਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਟਵਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹਿ ਨਾਲ ਸੋਫਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੋਗ ਕਰਵਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਬੋਲੋ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਨਿਯੋਗ ਕਰਵਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। अमर नजीर साहब, मुझे एक बात बताएं। मुनाफिक, मैं किसी मुनाफिक बंदे की गल नहीं सुनना चाहता। राणा साहब, तुसी मुनाफिक आदमी, कर्जा लिया? तुसी मुनाफिक और बेईमान मुनाफिक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिक हूं। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। आलम है आप। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। ਆਕੋ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। मैं कहता हूँ हरामजादे हैं, बिल्कुल हरामजादे। मैं तो कहा सारे मर्ज़ई हरामजादे ने, मर्ज़ई सारे हरामजादे ने। करें मेरी बात सुने, सारे मर्ज़ई हरामजादे ने, किसी ने नहीं लालदा गालियां दिल भर के निकाल दी। सब हरामजादे ने। ये ना हो कि फिर आपको नींद से दौरा पड़े। निकालने वाले कौन है? राशिद हरामजादा है, कुत्ता है, हरामजादा।
हरामी है ਚੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲ ਵੀ ਹੈ देने वाले सारे ਇਸ हरामजादे ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ वो हराम माहिर है चीखा मारने। सिकर आपने अगर न्योग कराना है अमन नजीर से तेल ले आना अब्बासी एक मिनट चुप कर जा, अब्बासी खामोश हो जा, अब्बासी खामोश हो जा यार, अब्बासी अब्बासी साहब खामोश हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ। अब्बासी साहब तो ये अपनी जो इज्जत आपके साथ ये जो मैं पिया ना, तुसी खामोश हो जाओ। मैं मलिक साहब को मैं केस लेके आया, मैं लेके हल करा के मैं जाऊं। नजीर भाई सुन लेना, कोई काम नहीं ना मैं क्या कह रहा हूं, आप ना भाई मैं ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ हाँ तो नहीं। सुन ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जी। Warum hast du Schleim im Hals, obwohl du gar nicht... ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬਾਸੀ, हरामजादा ना बन, बहुत रिस्पेक्टफुली हरामजादा ना बन, आप रखें बात, हरामजादा ना बन। साडे किसी भरा दे बारे तू गंदी जुबान ना इस्तेमाल कर, बन जाएंगे, गंदी जुबान ना इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा दफा हो जा तू, मैं तेन कहना दफा हो जा तू, तेरा इस गल में तल्लक ही कोई नहीं है। मेरे बड़े भाई की तेरा कोई तल्लक नहीं है, तेरा कोई तल्लक नहीं है इस गल में। बड़े भाई की हरामजादगी ना कर, हरामजादगी ना कर। तू किसी मुसलमान दे बारे जुबान खोली, मैं तेरी जुबान खिंच लूंगा। ओ यार खबरदार जे तू बकवास की अल्लाह कोई बचाए ने। हरामजादा ते जेड़ा हरामजादा ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ यार भी हरामजादे इकट्ठे हो गए। अपना ख्याल करो यार। सीकर भाई एक सेकंड, आमिर भाई सलाम अलैकुम। मैं कहना तू खामोश रहो, मेरे नाल गल ना कर, मेरे नाल गल ना कर, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ मेरे नाल गल ना कर। मैं मलिक साहब नाल गल करना है, मैं जाना मलिक जाना। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੂ ਮੈਂ ਉਸੋਂ ਪੱਟਾ ਪਾਣਾ ਫਿਰ मैं उस हरामजादे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਸੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ बीच में मत बोल, बंद कर बकवास बासी हरामजादे, तेरा बॉस लड़ा ना देना बात, हरामजादे बासी, हरामजादे बासी बकवास बंद कर। ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂ बासी हरामजादे काम ना कर, हरामजादे ना बन। ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ जी आमिर भाई बात बासी हरामजादा ना बन, बंदे दा पुत्र बन जा। साहब ये देख लें ज़्यादती कर रहे हैं, मैं सिर्फ खामोश हूँ, कोई मैं मॉडरेटर का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। देखें बारी बारी सबको बात करने का मौका दें। ये क्या बोले तरीका है कि राशिद बंदा भाई, बात बोले करने जा रहा राशिद है? भाई आपकी टर्न है, बोले अब्बासी साहब आपकी टर्न है, आप बात करें, आपको इजाजत है, मैं नहीं करूँगा। आप बात करें, आपकी इजाजत है, आपको करें बात, आमिर भाई बात करें, बात आमिर भाई करें, आप बड़ी हो गई है बात, बात करें, अपना बात रौला करें, बात करें। बासी साहब आप बात करें, सबको इजाजत दें बात करें। भाई ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ क्यों नहीं लेना देना, क्यों नहीं लेना ਸਾਡਾ देना? ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ सबको बात करने का मौका दें ना। ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ बनी ਦਿਓ। इस्राइल भाई आप भी ਉਹਦਾ बात ਕੀ ਲੈਣਾ करें, देना आपको भी है, इजाजत है। अब्बासी ਸਾਡੀ साहब को, ਪੋਸਟਰ ਲਾਈ ਹੈ, अब्बासी साहब को क्यों बात नहीं करने दे रहे आप ਅਬਾਸੀ ਦਾ लोग? ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ? ओए बनी चले साहिब, बात तो करने दें बनी यार, साहिब, वो भी ਕਿਸ इंसान ਚੀਜ਼ है। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ? किस राशिद चीज भाई मैं नहीं बोल रहा, मर्जी है, उनकी ब्रॉड है, राशिद भाई मैं नहीं बोल रहा ना, मैं बात कर रहा हूँ, इनको बात करने की इजाजत से है। क्यों डरते हैं, उसको क्यों नहीं मलिक साहब मन्नू भी इन्हें हरामजादे ने म्यूट कीते है। किसने म्यूट किया आपको? केड़ा हरामजादा मॉडरेटर बनाया मलिक साहब तुसा? किया? बात करें बेगैर ऐसे बेईमान ते मलिक साहब, मलिक साहब इन्हां मरज़ियां दी चटकाल हो गई ते जे तुसा इन्हां नूं मॉडरेटर बनाना ते सानू इजाजत दे दिओ। मलिक साहब एनो मॉडरेटर तो हटाओ, ऐसे बेईमान मुनाफिक। हां मैं नजीर साहब ऐसे मुनाफिक बेईमान नूं थल्ले हटाओ। मुझे लेकिन ये गालियां दे रहे हैं, देखें जिस मॉडरेटर ने माइक म्यूट किया उसे मैं हटा दूंगा। मज़ार सुन ले लगा बेईमान मुनाफिक ने दे रहा है हमें वो ए राशिद राणा बेईमान ने ज़िया भाई नूं थल्ले ला, ज़िया भाई नूं उत्ते चुको। मलिक साहब ये गालियां दे रहे हैं हमें नाम लेके। ਮੇਰਾ ਅਲਾਮਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ मलिक साहब उस पे आप क्यों खामोश हैं? ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁल्लाह ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? अच्छा एक मिनट मलिक ਕਿਹੜੀ साहब ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? शोएब राजा नूं उत्ते लो दा भी नाम च लिखिया, शोएब राजा नूं उत्ते लो। चले तो सिकर साहब हम जा रहे हैं फिर।
ਲੱਥ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਸੋਏਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। नहीं कर पा रहे तो हम जाते हैं जज़ाक ਆਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ यार, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ कोई ਸਾਹਿਬ बात है। नहीं यार, आप आपको इनसे किसने बात कहा कर रहे जाने हैं, बाद में का? आ जाएंगे। आपको किसने कहा जाने का? आप बैठिए, बात रखो। अब्बासी साहब आप ही उतर जाए। अब्बासी साहब नहीं यार, ये हमारे बड़े भाई की लाइव है। साहब राशिद साहब रुके, आप बात को दिल पे ना ले। वो हमें गाली दे रहे हैं, ये बेचारे कमजोर से लोग हैं। हरामी कह रहे हैं हमें। ओहो तो है ही गंदे गाली बात, इनकी चीखें निकलेंगी ना। और क्या देखिए, जो शिकस्त खुर्दा होता है वो गालियां ही देगा ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि इनकी हालत देख के। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਰੋਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਸੋਏਬ ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਟਵਾਓ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ इस्राइल भाई आपकी तरफ से आवाज ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਕੀ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਾਂਗਾ। बनी इसराइल क्या कहा तुम्हें? मैंने बताओ क्या कहा है तुम्हें? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਚੋੜਾ ਹੋ हरामी ਗਿਆ। कह रहा हमें। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਰਾਮੀ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ गंदी ਆਖਿਆ। जुबान खींच लूंगा इसकी मैं। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ इसकी ਲੇਗਾ, मैं जुबान खींच लूंगा हरामी ਤੇਰੀ कह रहा ਜ਼ਰੂਰਤ हूं। ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। बुढ़िया जी है। ऐसे हारों की जुबान खींचने का क्या फायदा? बुढ़िया जी है, तेरी जरूरत है। कोई भी गाली ना ये गाली दे रहे हैं, इसकी जुबान खींचे। लेकिन लाला साहब ये हारे में लोग मर जाएगा कि ना हैं, ले इनकी जाए। टेंशन ना लें। इनकी क्या लाला जुबान साहब, खींचनी? प्लीज आप देखें, जिनकी ऐसे ऑलरेडी ना करें, जुबान आप खींची हुई है, इंसाफ उनकी करें। क्या लाला जुबान साहब, खींचनी? हम नहीं गाली कहते हमारी है, साइड लें। गाली है। मैं इसलिए तो गालियां ही देंगे बेचारे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि ध्यान के चीखे मारेगा, अदरवाइज गलत बात है। चीखे मारेगा। साहब गल सुनो, मैं को नहीं गलत आख्या वो जो है हरामी। अमन दी साहब ਇੱਥੇ से ਜਿੰਨੇ सांस ਬੰਦੇ नहीं लिया ਬੈਠੇ जा ਨੇ रहा। ਨਾ, ਜਿੰਨੇ बोली ਬੰਦੇ जा रहे हैं, ਬੈਠੇ बोली ਨੇ, जा रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਕਰ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर कोई बंदा आख दे कि नहीं हरामी तो मेरे मुंह पे आके गुज्जा मार दे। क्या हरामदगी की है ट्रूथ सीकर ने? बताओ अगर मुझे। कोई बंदा आके आख दे कि ट्रूथ सीकर हरामी नहीं है तो मेरे मुंह पे आके गुज्जा मार दे। नहीं है, सब हलाली है, आराम से बात करो, इंसान हो। ये देखे बनी इसराइल ने पहले गाली दी है। मेरे ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ हाँ ਦੂੰਗਾ। डालूंगा अगर गाली दोगे तो। बनी इसराइल तू तो बहुत बड़ा गुंडा है यार। ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਆ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ। अच्छा नहीं फिर ठीक है। जो बंदा गाली देगा अब वो नीचे लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बड़ा हमारी मजा आ गुंडागर्दी रहा नहीं है चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राशिद भाई ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ जो ਸਿਰ बंदा ਤੇ ਪਾ गाली ਕੇ देगा ਚਾਦਰ बना मुंह वाली साइड से बकवास करेगा वो नीचे जो जाएगा। सीधी पहले सी गाली बात। दे उसको उतार दे। मलिक साहब मैं भी हूँ, मुझे उतार दे जो गाली दे। बात ਤਲੇ करें। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ जी अमर भाई आप बोलें। ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? यार पता नहीं 8-10 भाई हैं, लेकिन आप सब भाई मूव करो सारे मलिक साहब 8-10 मॉडरेटर ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। गाली नहीं दो, गाली नहीं नहीं दो। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बैठे हैं आमिर जी अंकल बैठे मलिक हैं साहब, अभी। क्या ਯਾਰ परेशानी ਤੁਸੀਂ- है? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਨਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਰੀਆ ਧਰਮ ਕਿਤਾਬ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਣਾ अच्छा आपने ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਰੀਆ ਧਰਮ ਕਿਤਾਬ ਚ। आमिर साहब, यार आर्या धर्म आपको रिक्वेस्ट है मिर्जा साहब को ना भी आप इनको जो मर्जी कहे। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ मलिक ਤਹਿਰੀਰ साहब पढ़ रहे हैं। मलिक साहब तहरीर च लिखी है ना गल, लेकिन कमजोर लोग है ना, तहरीर च लिखी है ना। सकते तहरीर च लिखी मलिक गल साहब कि तेल ला के। आना चाह रही हैं, उठा सकते हैं कि ऐसे नहीं? ये दलेर मलिक साहब, मैं हैं, चले आमिर आज। जी अंकल ये क्यों नहीं भेज सकते? इनको मिलने गया ये घर पे भाग गए। अमर भाई एक मिनट बैठो जरा ना, एक मिनट ओ बैठो। यार ये मॉडरेटर बेईमान बनाए ना, बेईमान बना के मॉडरेटर बनाए। कोई नहीं आएगा। बैठो यार। बुज़दिल चुक चुक के गलत बंदे ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ? यार मैं तेरे चलो चलने आ गया चलो यार, बड़ा मैं मजा आ रहा है चलो। चीखा मार मैं गला ना शला जो काट रहा। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਯਾਰ ਹੈ ਚੀਕਾ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੀਕਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ? ਚੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਕਲੀਆਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। शो शुरू हो गया। जाके गाली दो कमेंट्स में किसी की माँ बहन को ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ आपकी माँ बहन ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ बकवास उसने की है, वो जो बकवास करके गया है। नहीं माँ मलिक बहन के बारे में साहब मैंने कहा था जो गाली ਅਸੀਂ देगा जा माँ रहे बहन को हैं नीचे जाएगा। गालियां नहीं दे, किसी की माँ बेटी बहन साझी है। कौन कर रहा है इस गंदे गाली बाज को? अब बकवास दोबारा किसी की माँ बकवास बहन नहीं को बकवास बासी बाज आ जा, बासी बाज आ जा,
ਅਬਾਸੀ ਬਾਗ ਆ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ गड्डू भी बोलेगा ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ बोलेगा गाला कटेगा तो चीखा मारेगा ਅਬਾਸੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਣ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਟਾ गाली दे रहे हैं बाबा भाई को कुत्ता कह रहा है। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਗਾਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ इजाजत दे दे जो गाली बके कोई भी बके उसे नीचे वैसे जो ਗਾਲੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ मलिक साहब ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ गाली देगा यार ठीक है अच्छा ठीक है आमिर नजीर साहब का 2 मिनट टाइम लगाए उन्हें टैप फिर मैं 30 सेकंड मैंने 30 सेकंड नज़ीर के 2 मिनट मैं लगा रहा हूँ 3 और मैंने 30 सेकंड अच्छा ये मुनाफिकां दा टोला मॉडरेटर गल से चढ़ना करनी ऐसी गाली नहीं तो उतार दीजिएगा ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣ ਦਿਓ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਮੰਨੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ सेब राजा ने दिया था की करना है अभी ये हमारे टू सीकर भाई बैठे एमडी भाई बैठे दियो जवाब लेके जवाब दियो जी मैं जवाब बने इस्राइल में मॉडरेटर बनाओ पहले बने इस्राइल में मॉडरेटर बनाओ मच्छी मंडी ना बनाए सारे तालीम मैं थले हाय कर रहे हैं मेनू मॉडरेटर बनाओ मलक साहब बने इस्राइल में मॉडरेटर बनाओ मैं जवाब देता हूं देखें जवाब देने दे प्लीज देव लेकिन मॉडरेटर बनाओ बने इस्राइल में पहले अब मैसेज करो बनी इस्राइल मैं जवाब देता हूं मॉडरेटर बनाओ जी देखें ये इतने बहादुर लोग हैं कि इनको मॉडरेटर भी अपना चाहिए इनको जो है और कोई अहमदी जो है मॉडरेटर ना हो इतने तो माशाल्लाह ये बहादुर है उसके बावजूद आप ये देखना कि ठीक है कर दो जो कहते हैं इनको दे दो उसके बावजूद चीखे इन्हीं की निकलनी है ਗਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਮਨ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਐਮਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਡੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ यार ओए मछली मंडी तू सीकर साहब उनको जवाब दे दें उनका नाम लिखा हुआ है वो कहते हैं मुझे गाली दी है मुझे किसी का बाप बना दिया नाजायज अभी आप इसका उनको आंसर दें जवाब जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग जो है ना जिस तरह ये कह रहे हैं हमारी तरफ आपकी तरफ आए हैं इनको बिठाएं इनको हौसला दें बहुत परेशान लग रहे हैं घबराए हुए हैं बार बार इनका ना सांस ली जा रही ना कुछ जिस तरह ये कहते हैं उस तरह इनको कर लें बहुत ही डरे हुए बेचारे कहते हैं इनको अपना मॉडरेटर बनाना है इन्होंने खुद जो है सब कुछ रन करना है इनको दे दें मैं तो कहता हूँ इनको दे दें ये बेचारे हौसले से बात करने के काबिल हों इनकी चीखें निकल रही हैं ना सांस लिया जा रहा है ना कुछ मैं तो आराम से हौसले से बात करें यार इनको दे दें जो ये कह रहे हैं डर किसका अच्छा चले और कोई अहमदी भाई बैठा है जो आमिर भाई को मौका दें यार आमिर भाई को मौका दें फिर मुझे मौका दें ओ बनी इस्राइल एक मिनट यार ऊपर ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਪੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸੇਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ओके ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ मलक साहब इस तरह करो कि मैं आपको पिक करता हूँ शोएब राजा रिक्वेस्ट डालो पिक करता हूँ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ एक बात बता दे कोई अहमदी भाई आमिर नजीर साहब का जवाब देना चाह रहा है किसी के पास है जवाब ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਸੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਗਾਲੀ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਸ਼ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਬਈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ नहीं दोगे तो नीचे गटर में जाओगे अभी बता रहा हूँ ਬਾਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ
जो गाली देगा सीधा गटर में जाएगा। अब्बासी, किसी की कोई बंदा माँ गाली का नहीं देगा, गाली चुप तेरे कर जा। सामने ये देख, ये नजायज बात बनाया हुआ है, ये गाली नहीं है। तो ये कर नहीं नजायज बात मॉडरेटर बनाया हुआ है, ये गाली नहीं है। मत जाओ, बाकी जो बकवास बकते हो आप वैसे ही बकवास मैं कह रहा हूँ कि ये बासी नजायज बात बात है। बनाया हुआ है, इसको हलाल बात बनाओ भाई। जायज बात है, बिल्कुल। मुझे गाली दी हुई है, इसको उतारो यहाँ से गाली को। तल्ला साहब ये बाप को हलाल करो, रिश्ते दियो एक इनको। मिनट यार अबू बकर साहब मैनू जरा तल्ला साहब को पूछ लेने दो। तल्ला साहब ना वो बंदा अहमदी है ना मुसलमान ने, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਨਾਲ? आपका क्या ताल्लुक है यार, आप तो मुसलमान भी नहीं हो। साडा तो नाम लिखे, बनी इस्राइल का तो नाम लिखे पोस्टर पे। तल्ला साहब को पूछो, पर मेहमान है, मेरे भाई हैं। तल्ला साहब मैं ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं बताता हूँ, मैं बनी इसराइल तल्ला साहब मैं ਹੁਣੇ ये ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ अब्बासी ਦੇ जो है ਬਾਹਰ ना, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੋਡਰੇਟਰ? और ये अब्बासी जो है ये चमूना है उनकी गोबर का, और ये यहाँ पे इसने गाली निकाल दिया, इसको उतार दिया जाए। अबू बकर मीर साहब इसने गाली निकाली है जी। ओए, जो ओए, गाली ओए। उतारे देगा उसे भले उतार कोई दे, गाली कोई नहीं दे रहा, साडी गाली का जवाब दे, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ गाली वापस ਗੱਲ करवा ਇਹ दे। ਹੈ तल्ला अभी साहब मैं तो नहीं कह सकता हूँ, ये इधर अहमदी भाई बैठे हैं, मेरी इनसे तो गल सवाल सुनो किया ना। तो जवाब दे तो ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਸੁਣ। बनी अच्छा, सारी चीजें मारते मेरी रहोगे। मेरी हल और माफी भी है, चल जाएगी, एक हल मेरी और भी माफी है। चल जाएगी, मेरी माफी हो जाएगी, चल जाएगी। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। अच्छा आमिर नजीर साहब आपसे एक बात करनी है, सवाल है। उम्मीद साहिबा से आपके इख्तलाफात नहीं है। नहीं मलिक साहब, कोई औरत बरात जी मुझे भी मौका दे मलिक साहब, मेरा भी नाम इसमें मैं शामिल है, मैं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता मैं हूँ रिकमेंड करूंगा कि ये को भी ऊपर लिया ये जाए। जो फाइटर ग्रुप है ये तो ये लाहौरियों important से भी discussion कोई है, इसमें गनौनी राइट साहब निकले। को लाहौरियों ने लिया जाए। इल्जाम लगाया था मिर्जा बशीर साहब पे कि वो कभी कभी जना करते हैं, इसी तरह इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है कि हमने कोई जना किया है किसी मरजई साहब की वालदा। मलिक साहब देखिए बात करने देना, हम एहतजाज बात कराने आए हैं। मेरे तो इल्जाम लगा है, लाहौरियों ने इल्जाम लाया सी मिर्जा बशीर ने सारे लाहौरियों नाल भी के गुजरे ने। मोहम्मद हरामजादे पर लगे हैं, ना करें ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ यार। आप मेरा नाम कटो इत्थों मलिक साहब, मैं एक नौजवान हूं, कुआरा आ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरा नाम कढ़ाओ इत्थों मलिक साहब, मेरी बदनामी हो रही है। मरज़ई माफी मंगा नहीं यार, रिश्ता सीधा करान बस। ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਬਤ ਸਾਬੀਨ ਆਲਾ ਵਜੂਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਈਏ। ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। हाँ देखिए कोई अहमदी भाई इनकी बात का जवाब देना चाहता है तो आपको टाइम है, आप जवाब दें। दियो जी। जी ये ना राइट साहब को भी ले लें ऊपर, और आप लोग ना ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਣਾ। ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲੇ। यार हॉस्पिटल ना जाना पै जाए, माफी क्यों नहीं मांग लेते? वरना मैंने रोटेट करनी है, माइक किसी और को देना। हॉस्पिटल भी चले जाएंगे। अबू बकर की जगह ना राइट साहब को ले। ओ ना अब्बासी खबरदार, अब्बासी खबरदार साडे ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ नजीर भाई, ये क्या पैनल फेयर नहीं करना? ये भाई नहीं ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ एक मिनट यार, बनी सारी बात जाने दो यार। तेरा की तल्ला के जवाब पूछ रहे हो और सऊदी अहमदी बन के बैठे हो, पैनल तो फेयर करने दो ना। अशफाक साहब को उतार के, अशफाक साहब को उतार के गाली वाली देनी है, मुझे माइक रोटेट करना है नीचे से, मुझे आप अशफाक साहब को उतारे और एमडी को ले लें। अशफाक साहब को उतारे। ओए अब्बासी तू नीचे जा ना, तू ना नौ में यार ना अब्बासी को नीचे जा। अबू बकर भाई, तेरा अब्बासी यहाँ पे क्या काम है? नीचे जा अबू बकर भाई, ना यार कोई नहीं तो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं रिकमेंडेशन करना है। पीर इस्कानी साहब को ले लें ऊपर। प्रॉपर लोग बैठाने माफी बात कर रहे हैं तो एमडी तो कोई नहीं बैठा। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ को किसने उतारा यार?
ਹੈ ਕੌਣ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ? ਮੇਰਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਚੋਂ ਮਰਦ ਮੁੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ। मैं तो खुद इस बात के खिलाफ ठीक है, मुसलमानों के नीचे फेंकू क्या शोएब राजा भाई? मैं कादियानियों का पैनल पूरा करूं फिर? यार इशफाक साहब नु ला दियो ना, क्यों नहीं लाते इशफाक साहब? यार मलक साहब ये बासी की मॉडरेशन खत्म करें, ये फिर मुझे भी मॉडरेटर बनाए मलक साहब, अगर ये है तो। ये आपने इसको बनाया हो, ये देखे फिर सबको नीचे उतार रहा है। इसकी मॉडरेशन खत्म करें बासी की। नहीं लैंड एम दी किसन लैंड नहीं उतार रहा हो, अभी मैं नहीं उतार रहा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਂਦੀ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮ ਫੈਲੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਉਠਾਣਾ ਯਾਰ? ਕੌਨ ਸੇ ਐਮਡੀ को उठाना? ਉਹ ਐਮਡੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ? ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। जट साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं उनका? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਭਾਵੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਡੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਨ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਵਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। काम किया है आप उसको ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬੂਥਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟੋਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। लेकिन आपने सारे अहमदियों को गाल निकाली। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਯਾਰ ਗਾਲ, ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਤਾਲਵਨਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ हाँ, वो पहले भी आ के मलक साहब को माफिया मांग के गया, गाला कटियां दोनों बुला लो। लगता उसने कहा यार मैं कुत्ते कुतूरों के मुंह नहीं लगता। अब हम अच्छा कैसे ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो कुत्ता बैठा हुआ है, तेरे मुंह लग जाएगा, वो बुला ले। राजा तालवनान ने मलक बासी तू कुत्ता बैठा हुआ ना, तेरे मुंह लग जाएगा। ਯਾਰ ਬਾਸੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ अमर भाई, ਚੁੱਪ with ਕਰੋ, due अल्लामा साहब respect, बैठे अबू ने। बकर का पट्टा डाले और आप खुद बात रखें अपनी बात। पटा तू अपने गले में डाल, कुत्ते मेरे को जवाब लेगा। अबू बकर आपको बोला है गाली ना दे आप फिर। और मलक साहब वो पहले कह रहे हैं ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। मिर्जा साहब की बात करने दो यार, रिस्पेक्टफुल बंदे। जी अमर भाई बोले, आपका माइक। अमर भाई बोले। मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि जो जमात अहमदिया के जुम्मेदार अफराद बाहर बैठ के दीवारों पे सुन रहे हैं, अंदर तशरीफ लाएं। मलक साहब का तो अब तलक जमात अहमदिया से रहा नहीं है, लेकिन वो मिर्जा साहब को तो मानते हैं। अब अगर हम मिर्जा साहब को कोई रेफरेंस देते हैं तो मलक साहब को भी गुस्सा आता है। हम कोई बात करना ही नहीं चाहते, कोई गाली देना ही नहीं चाहते, कोई ताना आपको देना ही नहीं चाहते। हमारी इस गाली की या माजरत कर ली, ये 3 बंदे आपके सामने पैनल वाले बैठे जिनके नाम लिखे हुए हैं, शोएब राजा का नाम लिखा, बनी इसराइल का नाम लिखा, मेरा चौथे बंदे ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ ਬਸ। जी इसका जवाब यह है 10:15 हो गए, मेरा वैसे भी टाइम नेड़े हो गया, 18 मिनट हो गए 10 बज के। ठीक है, ये जितने चारों लोग हैं ना, ये आए आप समेत चारों अनम्यूट करके चीखे मारना शुरू हो जाएं। जो गाली देनी है गाली दे, असलियत दिखाएं अपनी। जो आपका जो खत्म नबूवत की जो असलियत है, गालियां ही है ना, तो खुल ना आरिया धर्म नहीं ना पड़ी, खुद से करे ना आरिया धर्म। अब्बासी साहब मैं काफी देर से खामोश हूं, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दें। राशिद भाई एक मिनट ना राशिद भाई देखें टू सीकर साहब वो निकालेंगे तो निकालेंगे ना। आप लोगों ने या आपके बंदों ने निकाली हुई है, एक अहमदी को कहा ये तुम्हारे बाप है, ये गाली निकाली हुई है ना। इस गाली का क्या करना है? जिनके नाम आपने लिखे हैं वो आके एहतजाज कर रहे हैं, भाई हमारे नाम क्यों लिखे हैं, हमें क्यों बाप बनाया, हमारे खानदान में घरों में लड़ाई झगड़े बन गए, क्या तुम फलां के बाप हो, फलां के बाप हो। अब इस गाली का क्या करें जो निकाली हुई है, इसका क्या इसका यही हल है ना कि मुझे टाइम दें। ट्रोसिकर भाई प्लीज खामोश हो जाए। इसका जवाब है कि अहमदी मुसलमानों से सब्र की दरख्वास्त। मैं जवाब देता हूं, बाकी गैर जिम्मेदार किस्म के मेरे लोग 2 बाप मिनट हैं। लगा दें, बीच में कोई ना बोले, 1 मिनट ही लगा दें, कोई ना बोले बीच में प्लीज। मैं राशिद साहब आप बोलें अगर मैं गाली दूं मलक साहब मुझे नीचे उतार दीजिएगा। नहीं आप बोले, गाली नहीं थी आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये मसला लेकर आए हैं
اور ਮਲਕ کہہ ਸਾਹਿਬ رہے ਹੈ ہیں ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। अमर भाई कोई भगवान बात नहीं है साहब की भी आ बात रहे है, आपके ने, नाम की आईडी भगवान हुई साहब आप भी एक बस ही आ बात रहे है ने, थोड़े 2 से। मिनट च भगवान साहब आ रहे ने। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ 40 33 ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣੀ। देखिए मुझे बोलने दे रहे हैं SPK ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ दोबारा बनी साहिल नीचे गालियां जो दे रहा है उसको ब्लॉक करो। ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ। आप कमेंट ही म्यूट कर दें, टाइम दोबारा लगा फिलहाल देंगे। कमेंट म्यूट कर दें सारे, मुझे भी इजाजत दे दें प्लीज। सारे कमेंट म्यूट कर दें। तलत साहब आपसे रिक्वेस्ट है ताकि कोई किसी को गाली ना दे। मैं कमेंट ही बंद कर देता हूँ, ठीक हाँ है, कमेंट बंद कर दें जी। मैं कमेंट बंद कर देता हूँ भगवान साहब ताकि जो कोई हैं गाली वो आए सिर्फ ना। 1 से 2 मिनट में ऊपर आ रहे हैं ब्रॉड के ऊपर, तो जो चलिए, बात है इन्हें बात करने दे, बात करने दे जी, देखिए फरमाएं। हम टू दी पॉइंट बात करते हैं। ये साहब जो अमर नज़ीर साहब हैं यहाँ एहतजाज लेकर आए हैं कि इनका नाम लिखा है। देखें आपके कहने से पहले ही हमें इतना इंसाफ मौजूद है, मैंने इस चीज़ को डील किया, मलक साहब ने डील किया, हमने उन साहब को बुलाया, बात की। हम तो ये कहते हैं ये गलत किया उन्होंने और इसको कंडेम करते हैं। उन साहब ने आके देखें अल्लाह को जान देनी है, भट्ट साहब ने ये कहा कि इस पोस्टर में मैं शामिल नहीं। अब रह गया फाइटर। अब ये जवाब फाइटर को आके देना चाहिए, फाइटर आओ इधर, और किसी एमडी को उसकी गलत सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ये तो होगी इंसाफ की बात, पहली बात। अब होगी दूसरी बात, इंसाफ होता है, मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। मलिक साहब आमिर भाई ने किसे नीचे उतारे हैं? नहीं वो खुद गया, वो प्लीज मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। इंसाफ होता है मुकम्मल और कंप्लीट। आप क्यों जान छुड़ाते हैं? आप भी बात करें। और दूसरी बात आमिर साहब, आपका रवैया ये है कि आप समझते हैं कि आप दादा हैं, आप बदमाश बन जाते। ऐसे ना करें, यहाँ सब लोगों की इज्जत है, यहाँ आपके भी उतना एहतराम होगा आपको, लेकिन आप गालियां ना दें। आप फेस करें जो आप पर इल्जाम लगे, मर्द के बच्चे बने, उसको फेस करें। कहते लाओ मेरे सामने, और अगर आप माजरत भी कर लेंगे आप अजीम हो जाएंगे। प्लीज आप उसको फेस करें जो आप पे इल्जाम लगा है। जी आगे ये बात हमारे ऊपर भी लगा है ना, हमारे ऊपर भी कह रहे आमिर भाई नहीं है, अल्लामा आमिर नज़ीर साहब नहीं है, हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा है जी। तो लाएं जी वो जिन्होंने ये इल्जाम लगाया है उस साहब, आप मेरी बात को डिरेल कर रहे हैं, ये ना करें आप प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा यार है। आमिर भाई, मैं आपकी बात भाई में आप बोलूंगा, उसी में से छोटे-मोटे उनके 3 केस हैं ना, मुझे पॉइंट कंप्लीट कर देने दें। बनी इसराइल बात साहब आने दें प्लीज, इनके बाद प्लीज। आपने जो बात करनी है कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ दोनों तरफ का होता है और मुकम्मल होता है। अगर हम अपने लोगों जो एमडी हैं उन्होंने गलत बात की है, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और हमने बात की है, तो आप लोगों में ये इंसाफ क्यों नहीं है? आप बहन और भाई को बिठाएं और कहें बहन ये जो बात की है, आमिर साहब अपनी सफाई पेश करें, मर्द के बच्चे बने और आके बहादुर बने। या तो कह दे माजरत कर लें, या कह दे मैंने ठीक किया। ठीक है राशिद भाई, आपकी बात रिपीट होगी, बात रिपीट होगी। बनी इसराइल भी आपको 2 मिनट बासी भाई मुझे कह रहे हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। बासी भाई की रिस्पेक्ट। अब 2 मिनट में बात कंप्लीट करें बनी इसराइल भी। अच्छा देखें माइक तलत में साहब, कोई ना बोले। बात ये है कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी एमडी के साथ। सवाल रखते हैं, उसका जवाब तलब करते हैं, नहीं जवाब देते हम एक और सवाल रखते हैं। अब सवाल रखने की बेस पे अगर हमारे साथ दुश्मनी करनी है तो कोई मसला नहीं है, आप करें दुश्मनी। जिस हद तक आप जाना चाहते हैं आप उस हद तक जाएं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप ब्रॉडों के ऊपर जो है वो मेरा, शुएब राजा, भगवान साहब, आमिर नज़ीर साहब जो है वो उन सब का नाम लगा के उनको जो है वो मुख्तलिफ गालियों से नवाजें। अगर ये काम हमने शुरू कर दिया तो ये इसका नतीजा बहुत बुरा है। तो इसलिए हमें मजबूर ना करें कि हम जो है वो उस हद तक जाएं जिस हद तक इस वक्त जमात अहमदिया के बंदे जा चुके हैं। हम नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो बात इल्मी है उसको इल्मी हद तक ही रखा जाए। अगर इल्मी इस्तात नहीं है तो अपने हाथ खड़े करें, मैदान जंग से जो है वो अपने आप को भरी करें कि भाई हमारी इस्तात नहीं है, हमारे पास इन बातों का जवाब नहीं है। जो एतराज़ात आप उठा रहे हैं हम उनका जवाब नहीं दे सकते, हमारे पास इनका कोई जवाब नहीं है। यहाँ तो हाथ खड़े करके अपने आप को पीछे कर दें। अगर गालम गलोच और इस तरह की बातों से, इस तरह के इल्ज़ामात से, इस तरह की बदजनियों से, इस तरह के ज़न्नो गुमान से अगर मुकाबला करना है तो इस मुकाबले में तो हम कहते हैं जमात अहमदिया के जो बंदे हैं वो जीत चुके हैं, क्योंकि उनका पहले से ये शेवा रहा है। ये आज कोई पहली नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमारे नाम के पोस्टर लग चुके हैं। अगर इसका यकीन ना हो तो इस पर बेशतर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, बेशतर जो है वो पोस्टर्स जो जमात अहमदिया के अफराद ने हमारे ख़िलाफ़ लगाए हैं, अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ लगाए हैं या बाकी दीगर जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ लगाए हैं, हमारे पास मौजूद हैं सारे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोई बात नहीं है। यहाँ तो जो उन्होंने इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया, जो गाली हमारे ऊपर बकी है, या उस गाली को अपनी ज़ुबान के अंदर ले के जो है वो दांतों के नीचे लें,
یا ان کے دانت توڑ کے ان کی زبان کو ہم ان کے منہ کے اندر ڈال دیں گے. دونوں میں سے ایک ہی بہت بات ہے. شکریہ، بہت شکریہ بنی اسرائیل بھائی. جس اخلاقیات سے، جس پیٹرن سے بنی اسرائیل نے بات کی ہے، اب یہی پیٹرن چلے گا. اور کس کا نام ہے؟ شعیب راجہ بھائی آپ کا نام ہے. آپ کو میں 2 جی منٹ جی دوں گا میرا نام جو بھی آپ نے. جی کوئی مائک میں نہ بولے، اور ایگزیکٹلی سیم پیٹرن اور اخلاق وہی اپنائیں جو بنی اسرائیل نے جس طرح اپنی بات رکھی ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گنونا الزام ایک گالی ہے، کیونکہ جو کام کسی نے نہ کیا ہو اس کے اوپر وہ کام ڈال دیا جائے تو یہ، اور وہ بھی زنا کا، تو وہ یہ ایک گالی ہے. اور میں اس سے بالکل برات کا اعلان کرتا ہوں. میرا کسی بھی قادیانی کی والدہ کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے. ابھی مجھے ایک لجنہ کا بھی میسج آیا کہ تم مجھے تبلیغ کر رہے تھے اور میں تم سے شادی کی خواہش مند تھی، تو یہ تم کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو. میں نے اسے یہ کہا ہے کہ یہ میرے اوپر الزام لگا ہے تو ہم اس کے بارے میں کلیئرنس لے رہے ہیں، تو جماعت اس کے بارے میں آفیشیل کلیئرنس دے تاکہ ہمارے جو آگے والی زندگی ہے اس میں کوئی مشکلات نہ ہوں. کیونکہ میں بھی ایک کنوارا ہوں تو میرا بھی ابھی رشتہ ہونا ہے، تو میں ایک لجنہ کو تبلیغ کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے یار یہ کیوں بول رہا ہے؟ ٹائم دوبارہ لگائیں. یہ کیوں بولا بیچ جب اس نے میں؟ گالی دوبارہ دی تو میں یہاں ہوں، میں گالی دوں اس سے ٹائم دوبارہ لگائیں. میں ریسیٹ کر رہا ہوں ٹائم. اب اور نہیں بولو ہاں جی، دوبارہ ٹائم دوبارہ، جو اگر بیچ بولے گا دوبارہ ٹائم، ان کو دیکھ لیں. دوبارہ ٹائم میں کوئی گالی نہیں دی. یہ گالی تو ہمیں دی ہے کسی نے. یہ قادیانی کسی کو بھی باپ، کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا باپ ہے. یہ قادیانیوں میں ہوتا ہے. یہ یار سن لو، پہلے بات اسٹیبلش کرنے دو. بھائی صاحب اس نے گالی نہیں دی، وہ ایک جائز بات کر رہے ہیں. اگر کسی خاتون کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی پرسنل ذاتی طور پہ کنیکشن ہے تو وہ ایڈریس کر رہے، کرنے دے اس کو. گالی دے گا بغیر ٹائمنگ کے سیدھا نیچے جائے گا جو بھی گالی دے گا. شعیب راجہ بھائی میں آپ کو، آپ اپنی میوٹ کرو، میں آپ کا ٹائم ریسیٹ کر رہا ہوں، اور جو بولے گا دوبارہ سے ٹائم ریسیٹ ہوگا. مائک میں دوسرے کے نہ بولے. میں خود دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی گالی دے گا میں فیئرلی اس کو نیچے ڈراپ کروں گا. جی شعیب راجہ بھائی میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت بنی شکریہ. اسرائیل میں دیکھیں لگا رہا ہوں یہ کیونکہ وہاں پہ لازمی ہے. قادیانی اوچھے ہٹکندوں پہ آگے ہیں. جب ان سے دلیل کے میدان میں ہمارے سے مقابلہ نہیں ہوا تو انہوں نے یہ گنونے الزام لگانے شروع کر دیے ہیں علامہ احمد نذیر صاحب کے اوپر اور میرے اوپر اور بنی اسرائیل اور دیگر یہ بھگوان کے اوپر. جب ان کو ہم نے شکست دی ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تو یہ اب ہمارے اوپر ایسے گنونے الزام لگا رہے ہیں جس سے ہماری یہ ساکھ کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں قادیانی کی والدہ کے ساتھ ہمارے کوئی ناجائز تعلقات. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم حتم نبوت کا کام کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ قادیانیوں میں ہوتا ہے. یہ کسی کو بھی پکڑ کے کسی کا باپ بنا دیتے ہیں اور کسی بھی اپنے قادیانی بھائی کے 4 10 8 اور پتہ نہیں 12 جو ہے وہ باپ بنا دیتے ہیں. یہ تربیت قادیانیوں کی ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ذاتیات میں مت جاؤ، میں آپ کو وارننگ تو یار کیا مطلب ذاتیات؟ میں تو کسی کا نام نہیں لے رہا. میرا ٹائم بھی نہیں لگایا ہوا، دوبارہ ٹائم لگائیں. یہ ملک صاحب یہ کیا ماڈریٹر آپ نے بنایا ہوا؟ یہ ماڈریٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، بیچ میں بول پڑتا ہے. وہی حرکتیں تم کر رہے ہو جو انہوں نے کی ہے. ملک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، اگر آپ ایسے ہی کر رہے ہیں تو پھر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. ہم احتجاج کرانے آئے تھے. جاؤ یار جاؤ، احتجاج ہو گیا تمہارا. یار یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل بھائی آپ بھی ماڈریٹر ہیں نا؟ بنی اسرائیل بھائی آپ بھی ماڈریٹر ہیں یار. بنی اسرائیل صاحب، یہاں پہ ملک صاحب نے لوگوں کی اسرائیل بھی ماڈریٹر ہے. اسرائیل یہ آپ بھی ماڈریٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ لنڈے کا ایک ماڈریٹر آپ نے بنا دیا ہے. یہاں پیچھے جا کے بیٹھ. یہاں پہ ملک صاحب نے ایک فیئر چانس دی ہے. اس کا مطلب میں نے کہا بنی اسرائیل نے جیسے بات کی، آپ کسی کی ماں بہن کو تذلیل کر رہے ہو، 10 اس کے باپ کہہ رہے ہو. یہ قادیانیوں کا رویہ یہی وہ اگر آگے سے کہیں کہ مسلمانوں کا، پھر میری بھی پھٹے گی کہ مسلمانوں کے پاس 10 باپ ہیں. یہ تمہاری تمیز ہے؟ یہ جس نے تیری ماں کے 10 بندے بنایا اس نے تمہاری تو پہلے پھٹی ہوئی ہے. تمہاری کیا مزید پھٹے گی؟ تمہاری تو پہلے پھٹی ہوئی ہے. تمہاری پہلے ہی پھٹی ہوئی ہے. پتہ نہیں تم نے کسی قادیانی کو اپنی بہن پیش کی تھی تو تمہاری پہلے پھٹ گئی ہے. جو تمہاری پھٹ گئی ہے. غلط کیا نا، جس نے تیری ماں کے 10 بندے بنائے اس نے غلط کیا نا. اگر تمہارا نام ہے لسٹ میں تو میں ٹائم دوں، اگر نہیں ہے تو آگے بڑھنے دو. السلام علیکم بھگوان بھائی، کیسے؟ بھگوان بھائی آپ کا بھی نام ہے تو آپ کو بات تو پتہ چل گئی ہے، تو آپ کے 2 منٹ ہیں، آپ اپنی بات رکھیں. جزاک اللہ. بعد میں ٹائم دیجیے گا، بعد میں نہیں ان کو پہلے سب بات رکھنے دیں، اس کے بعد آپ کو رسپونڈ میں ٹائم ملے گا. بھگوان بھائی آپ کا ٹائم ہے. یار رانا صاحب کو ٹائم دے دیں، مجھے ابھی تک بات نہیں پتہ چلی. چلے اوکے نو پرابلم. رانا صاحب آپ نے رسپونڈ میں اب بات کرنی ہے، 2 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی ابو بکر تمہارا کیا کنیکشن ہے سارے معاملے میں، یا تم صرف یہاں پہ گالم کلوز کے لیے آئے ہو؟
तुम जैसे गालम गलोच यहाँ पे कर रहे हो तो मैं भी इसी तरह आ रहा हूँ जैसे तुम्हारी तुम आए हो। बीच में या आज से ये मैं ख्वाब खा वाली कहानी है तुम्हारी। तो तुम भी तो हम खाओ ना, तुम क्या हो ना मुसलमानों में ना कादियानियों में, कौन हो? चलो ठीक है, नीचे चलो, तुम नीचे टैप टैप करो तो हम नीचे से यार मलिक साहब ये क्या आपने चमचा बना दिया यहाँ पे जो हमारी बात खराब कर रहा है आके यहाँ पे। भाई मैं आपको 2 मिनट दे ये रहा हूँ। लड़ने का जो आपने यहाँ पे मॉडरेटर बिठाया हुआ है चाइना का। नीचे ना उतारो वासी नीचे। मलिक साहब ये क्या बदमाशी कर रहा है यहाँ पे ये बंदा। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और ये बंदा बकवास मत बको। यहाँ पे हमने पेश कर रहा है बीच में आके बार बार। बेचारों को बहुत तकलीफ हुई है, हमारे ऊपर इल्जाम लगा है, हम यहाँ पे आके एहतजाज कर रहे हैं मलिक साहब के पास बहुत निकल रही है। कि एक कादियानी पर इल्जाम लगाया है कि उसकी माँ की कोई 10 कसम है, उनमें से एक मेरा भी नाम है। एक मिनट यार, दोनों मिनट लगा। शेब राजा भाई बड़ी जवानी में मुझे बदनाम कर दिया मलिक साहब कादियानियों ने टिकटॉक के ऊपर। सुन ले राजा साहब, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इखलाक से मेरी बात सुने। देखें, जब तक आप सही स्टैब्लिश बात कर रहे थे, मैंने आपके हक में एहतजाज करके दोबारा टाइम भी आपने रीसेट किया। जब आपने बकवास बकी ना कि इन कादियानियों के 10-10 बाप होते हैं, तो इमेजिन करो आप एक ये ट्रुथ सीकर बोले कि इन मुसलमानों के 10-10 बाप हैं। ट्रूथ सीकर कैसे बोल सकता है? ट्रूथ सीकर के सामने नमूना पेश हुआ हुआ है। उसके एक भाई ने कादियानी ने दूसरे कादियानी के 10 बाप गिनवा दिए टिकटॉक के ऊपर। ये तो अमली नमूना है ना। ट्रूथ सीकर तो कहेगा चलो हो सकता है, अगर कहे मगर कहे, ये तो बात हो चुकी है टिकटॉक के ऊपर। ये खुद मानते हैं 10 बाप एक कादियानी के दूसरे कादियानी ने गिनवा दिए। उम्मे साहिबा इधर मौजूद है, ये खुद कहते हैं कि इनकी बहनों के कादियानियों से ताल्लुकात है। नाउज़ुबिल्लाह। सुन लो, हम तो तकबर नहीं करेंगे ऐसी बातों पे यार। अबे यार सुन भी लिया करो यार किसी की। मैं आपके 2 मिनट लगा रहा हूँ। 9 बंदों ने ज़िना किया और एक हकीकी है। अब हकीकी कौन है और जो बाकी उन्होंने ज़िना किया? अब आपको मैं क्या बनी इसराइल हकीकी है या मैं हकीकी हूँ या अमिन नज़ीर हकीकी है? और ज़िना किन ने की है ये भी पता चलना चाहिए ना। तुम कोई शायल इंसान को नहीं हो, उसका टाइम चल रहा है। 10 बाप गिनाए हैं, उनमें से एक ही हकीकी होगा, बाकी आखिरी बार लगा रहा हूँ। 9 जिल्ली फरोजी होंगे, एक हकीकी होगा, एक हकीकी बाप होगा, 9 जिल्ली फरोजी होंगे। ये खुद माना हुआ है। और टॉपसीकर भाई साहब जी जी, मैं नीचे क्यों उतार रहे हैं? कौन नीचे उतार रहा है उनको? वो चीखें नहीं बंद हो रही है उसकी, चीखें बंद हो रही है तो नीचे उतार देना। तो रोई बोल रहे हो। मेरा टाइम जब टाइम हो तो लगा दीजिए। किसी ने कुछ कहा भी नहीं लेकिन होना जा रही है। मेरा टाइम बात करने दें, उनको हक है बात करने अच्छा, का पूरी अपनी। मेरी 1 मिनट बारी चल रही है ना भाई, 1 मिनट। हाँ हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो सुहेब राजा है इसने खुद एडमिट किया हुआ है कि इसकी बहनों के नाउज़ुबिल्लाह कादियानियों से ताल्लुकात है। इसने खुद एडमिट किया हुआ है। हम क्या कहें? आप भी नीचे दफा हो जाओ, आप भी नीचे दफा हो जाओ। आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही गंदे मर्ज़ई निकले जिसकी मुझे तवक्को थी। आपने भी उसकी बहन मुझे टाइम दे दें, फिर मैं थोड़ी बात कादियानी अपनी माँ बहन मुझे ना पेश करें। देख लें बासी साहब, देख लें। नहीं उतार दिया ना उसको। चले बासी साहब, कोई भी माँ बहन की बात करे उसे उतार दें। नहीं वो सीधा नीचे गटर में जाएगा। देखो वो तो जो हमारे ऊपर आना राशिद साहब इल्जाम लगा उसका क्या करना है? उसका जवाब देना जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा है। एक कादियानी ने कहा है कि एक कादियानी के 10 बाप, उनमें से एक मेरा नाम है। बड़ी जवानी में मुझे बदनाम कर दिया आप लोगों ने। मैं राशिद राना को टाइम दे रहा हूँ। मैं कोई गाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो सच है ना वो बयान करूंगा। देखिए जो जमात अहमदिया की लजना मेरे से फड्डा डाल के बैठ गई है कि ये क्या चक्कर है, तुम्हारा नाम आ गया। अब उसका टाइम चल रहा है, अब चूतिया ना बन। चलो जी, गाली दी है, इसको नीचे उतारे। बनी इसराइल ये अब्बासी ने मुझे गाली दी है, ये इसने मुझे गाली दी, इसको नीचे उतारे। जिसको नीचे उतारे इसने मुझे गाली दी है। ये सहरामी अब्बासी ने मुझे गाली दी है, इसको नीचे उतारो। इस हराम ज़ादे अब्बासी ने मुझे गाली दी है, इसको नीचे उतारे। जब तक ये माफी नहीं मांगेगा अब्बासी हराम ज़ादा, सब 1 मिनट रुके। इस हरामजादे को नीचे उतारो, इसने मुझे गाली दी है ना। गाली का जवाब जड़ा है ना, इन्ना मरुदुस्सब्बासाबीन अला वजूहिम, जवाब दिया। मैं भी इसे कहूंगा कि अब्बासी हरामजादा है। इसकी मां के भी 10 कसम थे। मौका दिन्ने हैं, लेकिन वो गल जड़ी और राशिद राणा साहब नु कर रहे हैं, उस तो बाद भगवान साहब नु मौका दिन्ने हैं, उस तो बाद जड़ा ਤੁਹਾਡੇ पर आवाज जैसे कि आपने देख लिया, कहते हैं ना सप्पा नु जिन्ना दुध पवाओ ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਿਆਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ मत टोक, मेरी बात मत टोक। फौत नहीं होना, गल करो अपनी गल। छितर खा बैठ के।
ہے کوئی جمع ہے ایسا سانو چھتر مارن والا اور یار بنی اسرائیل بات تو کرنے دو نا اس کو یار، اتنا ٹائم لاؤ ٹائم لاؤ نا دا ٹائم لاؤ بات کرنے اوکے میں آپ کا ٹائم جو ہے نا لگا رہا ہوں دوبارہ سے 1 سیکنڈ. یار یہ دیکھ لیں بیچ میں بورے میں جا رہا ہوں. یہ میں نا اصل میں یار بنی اسرائیل بھی آپ ٹائم لگا دو اس کا، میں اس ٹائم کو لا مجھ سے لگ نہیں رہا. اب اس کے ٹائم میں کوئی نہ بولے، جو بولے گا راشد بھائی جتنی دفعہ آپ کے ٹائم میں کوئی بولے گا آپ کا ریسیٹ ہوگا ٹائم. آپ بے غم ہو کے اپنی بات رکھیں. میں صرف اتنی بات مختصر کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو چانس دیا ہے آ کے اس بات کو، ہم تو کنڈیم کرتے ہیں جو لگایا گیا، ببانگے دہل کنڈیم کرتے ہیں جو انہوں نے غلطی کی ہے، وہ ان کی پرسنل کیپیسٹی میں غلطی ہے. تو آپ لوگوں میں اتنی جرت کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں آ کر اس کو فیس کرتے؟ اصل میں پتہ ہے باسی بھائی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ان لوگوں کی تربیت پاکستان سے اور یہاں پر ایسی کی گئی ہے کہ بس گالی دیتے ہیں، احتجاج کرنا ہے، دلیل نہیں دینی. اور یار یہ ایسے وہ میں اب دیکھیں میں پھر بہت ہی نرم زبان استعمال کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ کتے کی دم ہوتی ہے نا 100 سال پھونکنے میں رکھو ٹیڑھی ہوتی ہے. میں کسی کو نہیں مخاطب کر رہا. یار ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہی ہیں صاف آ کر. آپ اپنا مقدمہ رکھو، تم جتنا بولو گے اتنا ایکسپوز ہوگے، کیونکہ تمہاری تربیت کرنے والا وہ ڈان، وہ تمہاری تربیت کرنے والا جس نے تمہاری گندی تربیت کر دی ہے، تم اس کی روحانی اولاد ہو. اس سسٹر بیٹھی ہے، اس کا سامنا کرنے کی جرت ہے تم لوگوں میں؟ دلیل سے بات کرو، گالی دیے بنا بات کرو. میں پیش کرتا ہوں میری براڈ، ملک صاحب کی براڈ، عباسی کی براڈ حاضر ہے. آؤ بات کرو، گالی مت دو، اکابرین پر مت بھونکو، اپنی بات رکھو. مگر عباسی آپ دیکھ لیجئے گا، میں میوٹ کر رہا ہوں، یہ لوگ گالی دیے بنا رہ سکتے ہی نہیں. ان کی تربیت میں یہ شامل ہے. یہ بات ابھی پروو ہو جائے گی. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ارشد بھائی. یہ رانا صاحب کے 30 سیکنڈ میں امے کو ٹائم دیں، امے کو پلیز. جی جی اچھا ٹائم تو دیں. یہ رانا صاحب کے 30 سیکنڈ جو رہ گئے اس میں مجھے جلدی سے پوچھ لینا نا باسی بھائی مسئلہ کیا ہوا ہے، کس پہ اتنی بات چل رہی ہے؟ چلے میں آپ کو بتا دیں تو بیسیکلی کچھ احمدی بھائیوں نے اپنی لائف پہ ایک پوسٹر لگایا جس میں سب سے پہلے عامر نذیر بھائی کا نام لکھا، پھر آپ کا، بنی اسرائیل کا، شعیب راجہ کا، اور آئی بلیو ایک دو اور بندے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کا نام لکھ کے وریام کو انہوں نے مخاطب کیا کہ یہ اس کے باپ ہے. ایسی کوئی بات اسٹیبلش ہوئی ہے. اب بنی اسرائیل سے بھی اس پہ کنیکشن لے سکتے ہیں. آپ کو میں مائک دیتا ہوں. جی بنی اسرائیل بھی آپ تھوڑا سا بھگوان بھائی کو کنیکٹ کروا دیں بات کے ریام ساتھ. صاحب کا کوئی نہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ علامہ عامر نذیر صاحب کو، بھگوان صاحب کو، مجھے اور شعیب راجہ اور تین چار اور بندے ہیں جن کو ڈائریکٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ بیسیکلی یہ وہ آوارہ کتے ہیں جو پتہ نہیں کس نے چھوڑے ہیں، جن کا کام ہے ہم پر بھونکنا، بس ان کا اتنا کام ہے. یار 1 منٹ بات کر رہے ہیں نا بیچ میں، اتنا تو اخلاقیات ان رکھو بنی اسرائیل. کو دیکھیں، ہم صرف اتنی بات رکھ رہے ہیں، یہاں تو جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ ان کو انکلوڈ نہ کریں تو یہاں تو جماعت احمدیہ کہے کہ وہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم جانے اور وہ جانے. ان کتوں کا علاج ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایسی ہڈی ہے جس کو ساری زندگی چباتے رہیں تو وہ ٹوٹے گی نہیں. یہاں پھر اگر اس کو آن کرتے ہیں تو پھر جتنی انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھے ہیں اتنے حقدار یہ سارے ہیں، یہ جتنے باقی جماعت احمدیہ کے افراد ہیں. یہ دو ہی باتیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک بات کو آن کریں، دوسری بات کو چھوڑیں، پھر آگے ہم جانے اور ان کا کام کریں. وہ سمجھ گیا. زبردست. ایک سیکنڈ بھگوان بھائی، اگر آپ مائک لینا چاہ رہے ہیں 2 منٹ یا امے کے بعد آپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کا ڈیسیژن ہے. صرف 2 منٹ دے دیں. ہاں مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. پرائورٹی اس لیے ہے کہ آپ کا نام ہے اس میں، آپ پرائورٹی میں. او یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نام کا. پہلی بات یہ ہے کہ اٹینشن سیکرز جو ہیں نا وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کسی کا نام لگا کے براڈ چلائی کہ پھر وہ بدلے میں لگائے گا تو ان کو کچھ اٹینشن ملے گی. مجھے لگتا ہے غیر ضروری ہے بنی اسرائیل صاحب کم از کم توڑے واسطے بھی یہ گل پیا کرنا غیر ضروری ہے، انہوں نے اٹینشن دینی. مجھے پتہ ہی نہیں کون نے. دوجی گل ہے کہ اگر کوئی کتا بھونکدا پیا تو ضرور بدلے چ بھونک ہی انہوں بکھانا. بھونکدا رہے، آپ بھونک کے تھک جائے گا. چھڈو دفاع کرو. براڈ لا لیے تو کی اگے کو پھلاں دے ہار پاندے اشفاق بھائی بول رہے تو اس کو یار پلیز، اس کا ٹائم چل رہا ہے. سوری میری بات ختم ہو گئی ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں سر، میں اس پہ جواب دینا نہیں مناسب سمجھتا. میری طرف سے 500 براڈیں لگائیں، گالیاں لکھیں، جو دل لکھیں. بہت شکریہ ملک صاحب ٹائم دینے کے لیے. نہیں بھگوان بھائی آپ نے یہ بات کر کے نا آپ بہت بڑے ہو گئے. آپ کو پتا ہے آپ کا کام جو ہے
جی جی مجھے بھی ٹائم دینا بعد جی دے گا، سب کو ٹائم دوں گا، ون بائی ون پلیز آنے دیں. بھگوان بھائی تھینک یو سو مچ. اور یہی اخلاقیات اور یہی دامن جو ہے یہ چاہیے تھا. اور بھگوان بھائی تھینک یو سو مچ. بنی اسرائیل بھائی آپ لوگوں نے اچھی بات رکھی، لیکن اب یہ آپ کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے راجہ شعیب صاحب. یہ میں نے کہا تھا کہ اس وے سے بات کرنی ہے، یہ ہوتی ہے اخلاقیات. جیسے ٹروتھ سیکر نے آپ کی بہن کو گالی دی، میں نے فوراً اتار دیا. اب یہاں پہ ملک صاحب سن لو یار، بیچ میں مت بولو یار پلیز. لیکن میں نے گالی ملک نہیں دی. یار آپ نے اس کو بہن کی گالی دی ہے، اس لیے آپ کو اتارا تھا بیچ میں. نہیں دی. یار میوٹ لگاؤ پلیز یار، میرے مائک میں مت بولو یار، میرے مائک میں نہ بولو. سو اسی لیے ملک صاحب نے یہاں پہ اگر کوئی براڈ لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تذلیل کرو، ماں بہن کو بیچ میں آؤ لے کے اپنی پرسنل خندق نکالو. یہ آپ کی ذاتی قسم کی لڑائی ہے، نہ تو اس میں کسی اکابر کا کوئی قصور ہے، نہ کسی کے مذہب کا کوئی قصور ہے، نہ کسی کے ماں باپ اور اس کی بہنوں کا قصور ہے. تو یہ بکواسیات بیچ میں مت کرو، ٹھیک ہے؟ اپنی تعلیمات مت دکھاؤ، اپنے آپ کو خود ننگا کر کے یہاں پہ لوگوں کے سامنے مت پیش کرو. خدا کے لیے کچھ اخلاق کا دامن پکڑو، آؤ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ، سو بسم اللہ. لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن اور اس کی فیملی پہ جاؤ گے، ذاتیات پہ جاؤ گے اور بکواس پکو گے کسی کے کابر پہ، تو میں سیدھا آپ کو گٹر میں پھینکوں گا. یہ میرا اصول ہے. بے شک ملک صاحب مجھے ماڈریٹر شپ سے اتار دیں، بڑے بھائی ہیں، مجھے 2 جوتیاں بھی مار دیں، اس پہ میں مائنڈ نہیں کروں گا، لیکن یہ بکواس مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. جی امید جی آپ کو میں 2 منٹ دوں گا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ کون سے ہیں، یہ ٹروتھ سپیکر بھائی ہیں، ان کو دوں گا 2 منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سب سے السلام. پہلے تو میں تقریباً 3.25 سال سے جانتی ہوں بنی اسرائیل کو، بھگوان کو، اور ان کے لیے تو ایسی بات کہنا جو ہے اس کی میں مذمت کرتی ہوں. ان کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی زبان کسی کے لیے نہیں بولی. ہو سکتا ہے کہ عقائد میں ڈفرینس ہوں، وہ بھی انہوں نے قرآن و حدیث سے کی روشنی میں ہی سلجھانے کی کوشش کی ہے. اب جہاں تک بات ہے عامر نذیر کی، عامر نذیر رحیل کے جو ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوا اور وہ پچھتا رہا تھا کہ میں کیوں مسلمان ہوا اور بہت زیادہ افسردہ تھا. اب عامر نذیر کہتا ہے کہ تمام جماعت احمدیہ ایک بندہ بھی ان کا حلال کا نہیں ہے، یہ سب کے سب حرامی ہیں. اب جو سب کو حرامی کہنے والے، کسی کے بچوں کو حرامی کہنے والے، آج وہ احتجاج کر رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی بات کی گئی ہے کہ اگر ان کو تو کہیں تو پھر تو یہ احتجاج ہے، لیکن یہ جس کو مرضی جو مرضی فتویٰ صادر کرے، کسی کی ماں بیٹی بہن بھائی کے ساتھ جو مرضی کرے، صحابہ کرام کے اوپر جو مرضی تہمت لگائے، شریعت جس کو مرضی قرار دے، ان کو پورا پورا حق ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کے اوپر بنی اسرائیل یا بھگوان کے جو نام لیے گئے ہیں وہ غلط ہے. میرے اعتقاد کے اور عقائد کے لحاظ سے میرے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کلیش ہو، لیکن ان کی زبان سے میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی. لیکن جو آ کے احتجاج کرے، بتائے کون سی عورت جو ہے انہوں نے معاف کی ہے، کس کی بہن کو معاف کیا، کس کی بیٹی کو معاف کیا، کس کی اولاد کو معاف کیا، کس کی جماعت کو معاف کیا، تو آج یہ احتجاج کروا رہی ہے. یہ 3 سال 4 سال سے جو میں دیکھ رہی ہوں، آج یہ اس کا رد عمل ہے. آج ان کو وہی جواب ملیں گے جو یہ آج تک لوگوں کو دیتے آئی ہے. آج ان کی بدماشی، ان کی دہشت گردی، ان کی لفینڈری، ان کی غنڈہ گردی، ان کا جو کچھ انہوں نے بدماشی کے اڈے بنائے تھے، آج ان اڈوں کو ان کو جواب دینا پڑے گا، یا سدھارنا پڑے گا، یا آج لوگ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. میں تو یہی کہوں گی، اس سے زیادہ باقی میرے بھائی ہیں وہ اپنی بات کریں. جزاک اللہ. کہنے کا مطلب ہے کہ احتجاج کرنے والے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ نے کسی کی ماں بہن کو چھوڑا ہے. بنی اسرائیل اور بھگوان کو انہوں نے اس لسٹ سے نکال دیا ہے کہ خیر یہ جو ہیں یہ اخلاق سے تھوڑا بہت وہ ہیں لوگ جو ماں بہن پہ نہیں جاتے. لیکن باقیوں کے لیے امید جی کا یہی ہے کہ اپنے گریبان میں دیکھو، آپ نے کسی ماں بہن کو چھوڑا ہے تو پھر احتجاج ریکارڈ کرواؤ، ورنہ آپ کے منہ پہ ایک خود ساختہ چپیڑ ہے. یعنی یہ آپ اپنے منہ پہ خود چپیڑے مار رہے ہیں احتجاج کر کے بھی، کہ جب آپ کی ماں آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر بات آئی تو آپ کے رونے نکل گئے. لیکن ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کی ماں بہن بیٹی بھائی خاندان دادے نانے کو بھی نہیں چھوڑا.
تو یہ ٹیکنیکلی احتجاج بھی آپ کے منہ پہ خود کی چپیٹ ہے. اسلام کو بہت نہیں شکریہ. چھوڑا، شریعت کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ بھی حضرت علی کا وجہ اللہ. سبحان اللہ، بہت بڑی بات کر دی آپ نے جی. آپ کس کا مائک تھا میرے پاس؟ یا ٹروتھ سیکر بھائی؟ دیکھیں یہ بغیر کسی کو کنیکشن میں لائے، بغیر کسی کی ذات پہ جائے آپ نے بات کرنی ہے. جزاک اللہ. صرف اپنا رسپونڈ رکھیں آپ. 2 منٹ آپ کے ہیں. میں تو ابھی جو بھگوان بات کر کے گئے ہیں نا، بہت اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑے اچھے میں کنڈون کروں گا، مطلب اپریشیٹ کروں گا وہ جو بات کر کے گئے ہیں. اور یہ جو سارا تماشا لگا ہوا ہے، یہ عجیب گالیاں ہنڈا گردی، یہ موسٹلی یہ ختم نبوت کے جو لوگ ہیں یہ ان کا شیوا ہے. اور اس تماشے میں بنی اسرائیل بھی انہیں کے پیچھے پیچھے، کیونکہ وہ ان کا چیلا بن چکا ہے ہمیں نذیر کا، تو اسی طرح اس کی بھی حرکتیں وہ ہیں، اس میں بھی اور بھگوان میں بھی اب بڑا فرق آ چکا ہے. اور اب یہ بھی اسی طرح کی گالی بازی کا شوقین اور گالیاں نکالنا. یہ وہ جو آپ مجھ پہ الزام ڈال رہے ہیں نا، وہ وہاں پہ اس نے پہلے بات کی تھی سہیب راجہ نے ہماری سسٹرز کے بارے میں، اور میں نے صرف حقیقت سامنے رکھی تھی کہ یہ بات اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں. آپ کو اسی طرح کی بات اپنے منہ سے اپنی بہنوں کے بارے میں کہہ چکے ہیں یہ لوگ. جیسے صاحبہ آپ کے سامنے موجود ہے، ان کی بہن نہیں ہے، یہ کہہ چکے ہیں. میں کوئی گالی یا کوئی ایسی بات نہیں، میں تو کبھی کسی کو گالی دینے سے گریز کرتا ہوں، مجھے کوئی گالی دے بھی تو میں آگے سے جواب نہیں دیتا. لیکن یہ اس نے جو بات کی تھی اسی کو جواب دیا تھا کہ تم تو خود مانتے ہو، اور صاحبہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. باقی یہاں پہ جو بھی کوئی پہل کرتا ہے، اگر ہماری سائڈ سے پہل ہوئی ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غلط کیا بالکل انہوں نے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جس طرح کا تماشا لگایا ہوا ہے اور گالیاں دینا اور یہ دینا، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل بڑا جن کا چیلا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کے جو تماشے لگائے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ صاحبہ کی جو کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے، کس طرح کے الزام انہوں نے لگائے ہیں، اس کا آ کے جواب دیں. یہاں پہ پھر آگے جو ہے اتنے تو یہ کہ مطلب اتنے تو گالی باز اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ اپنی بات کا جواب دینے کی بجائے دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں، اور اکثر جھوٹے الزام ڈالتے ہیں. یہ پہلے اپنا جواب ہے صاحبہ کو سامنے رکھیں اور جواب بس وہ زبردست آپ نے موقع بات دیں کی. جی، ہاں بہت جی الزام جی لگ گئے ہیں جی میرے اوپر. جی بنی اسرائیل بھی آپ کے 2 منٹ ہے، پر اس سے میں صرف 10 سیکنڈ کی بات اسٹیبلش کروں گا. ٹروتھ سیکر بھائی آپ کی بات آ گیا ہے کہ ہم جو ہے نا ٹیکنیکلی سارے ہی گٹر میں، تو بیسٹ یہی ہے کہ اپنے گٹر صاف کرو، اپنے گریبان میں جھانکو دوسرے سے انگلی اٹھانے سے پہلے. جی بنی اسرائیل بھائی راجپوت بھائی، کیونکہ ہاں برڈن جی، زیادہ بنی اسرائیل پہ آ گیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. بنی اسرائیل کے بعد میں آپ کو 2 منٹ نہیں دوں گا. مینو 2 منٹ دے دیو تو پھر انہوں دے دینا، میں تمہیں دیکھیں دس دے دینا. دے جی، دے مسئلہ نہیں. اوکے انہوں نے بڑا پن کا ظاہر کیا ہے، لیکن ہاں بغیر کسی شکریہ. کو جی ذاتیات میں نہیں نہیں جانا. نہیں نہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. جزاک اللہ. جنہ 2 بندیاں نے تسی اتنے براڑ لائی ہے نا، وہ 2 گلی دے ایسے آوارہ کتے نے، وہ ایک دا گٹا چھڑ دے دوجے دا پھڑ لیندے نے نا. تسی انہاں 2 کتیاں لئی جڑے آوارہ کتے نے، انہیں دیکھتے اپنا گھر چوں کو نکلیا یا باہروں کو نکلیا، وہ دے گٹے نو پھڑ لیندے نے، ایک دا گٹا چھڑ دے دوجے نو پھڑ لیندے نے نا. انہاں دا کام ہی ہے، انہاں کسی نہ کسی دا پوسٹر چڑھانا. وہ دے نال تسی پوری کمیونٹی نو ڈریگ کرنا کہ سانو قادیانی دادن یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ کوئی تک نہیں بنتا. ایک مسلمان حرکت کرے وہ مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جن مسلمان نے وہ ذمہ دار نے. نہیں، جہاں بندہ انڈیویجل ہوں وہ انڈیویجل ایکٹ کرتا. کوئی بھی اتنے جماعت یا کسی فرقے والوں آ کے افیشل نہیں بیٹھا ہوا یہ جہاں براڈا لان ڈیا نا. پہلو تو ڈس ایسوسیٹ کرو یہ. وہ 2 ایسے نے کنیا براڈ کے بندے جاتے، 8 نہیں تو 9 ہوں نے میکسیمم نا، 10 ہو جاتے ہیں، تو ود نہیں کوئی بندہ انہوں کو بہتا. وہ ایسے جے بندے نے، وہ کسی نے بھی نہیں چھڑتے. انہوں نے میرے تو براڈا لائی، میں کوئی رسپانس نہیں دیتا انہوں نے نا. گالاں کڈتے رہن کوئی گل نہیں. دوسری گل یہ ہے کہ جہے اتنے بہ کے مطلب کہ پارسائی کا درس دین ڈے نے، انہوں نے اپنی کی حرکت نے. امن نذیر نے میری تصویر لا کے، میری فیملی تصویر لا کے پراٹا لائیا، میں اج تک کسی کی پراٹ لائی دسے کوئی. سہیب راجہ پرسوں کی گل ہے، یہ ملک صاحب کے بارے اتنے لکھ رہا کی پراٹ تھلے، میرے کو میں سکرین شاٹ لیا وہ کہ ملک تلت رون ڈیا، وہ دھیان کے رشتے نہیں ہون ڈے. مطلب کہ اتنے کوئی گل نہیں چلن ڈی ہے. کہنا جا کے ملک نو کہا وہ رون ڈیا، وہ دھیان کے رشتے نہیں ہون ڈے. اتنے آ کے دوجیاں لجنا کے بارے گلاں کرنیاں یا کسی بھی عورت کے بارے گل کرنی، یہ تو پتہ لگتا کہ یہ کن عزت دار خاندان دے بچے نے. انہاں دی تربیت کنہ ماواں نے کیتی ہے. انہاں نوں تھوڑا جہا اپنے آپ سے سوچنا چاہیے ہے کہ کسی دے بارے گل کرن تو پہلوں ساڈے گھر چ بھی دھیاں بھی ہیں، ماواں بھی ہیں، بھیناں بھی ہیں. اسی اپنے خاندان دے بارے کی دسنے لوکاں نوں کہ اسی کہے جے بندے ہیں. چلو میرا ٹائم ہو گیا، باقی میں بعد چوں کراں گا.
साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं, उससे पहले बनी इसराइल को दूंगा। राशिद भाई चलो ठीक है, बनी इसराइल के बाद मैं वेट देखो करूंगा। अपना राजपूत भाई, आपने ना बहुत ही जबरदस्त बात की और आपने बहुत न्यूट्रल बात की कि भाई जबरदस्त। पहले राशिद भाई ने भी इस पे एहतजाज किया, भाई हम इस चीज को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते, वो गंदे लोग थे, उन्होंने गंदगी बकी है और ये बकवासियात बकी है। और दूसरी तरफ भी आपने बड़ा अच्छा कनेक्शन किया कि कोई भी, ये मैं जिस तरह कहता हूँ ना कि हम सब के सब गटर में, बजाय इसके कि एक दूसरे पे उंगली उठाएं, अपना अपने सफाई करें। जबरदस्त बात की राजपूत भाई, आपने बहुत ऊंची बात की। और उससे पहले जो बात भगवान स्टैब्लिश करके गया है ना, वो उससे भी ऊंची है कि ये 2 4 5 लोग अपने साथ बैठा के अगर कोई भौंकता है उसको भौंकने दें, उसको अटेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। जी बनी इसराइल भाई, आपके 2 मिनट है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है जो भगवान साहब ने बात की है, बिल्कुल मैं उनकी बात के साथ खड़ा हूँ कि जब भी जमात अहमदिया में से कुछ अफराद जो कुत्ते बिल्ले बन के हमारे ऊपर भौंकते रहे हैं, हमने हर किसी के खिलाफ ब्रॉड नहीं लगाई। हमारे जो बिल्कुल क्लोज भाई थे, वो चाहे